तेयासी वर्ष बयस वरिष्ठ राजनेता सुर राउतराय आज जन्मदिन बहुत धूमधाम रे पालन करा जाउछि। तांकर समर्थक माने प्रशंसक माने एवं सुर राउतराय को भल पाउथुवा लोक माने सकाळु सकाळु आसी फूल तोड़ा दे मिठा खुआई फूलमाल पिंधे तांकर जन्मदिन पालन करुछथि। किंतु बड़ कथा होछि 83 वर्ष बयस रे मध्य सुर राउतराय फिट काहीकि कौन सिक्रेट रही से एते सुस्थ सबल चली पारुछंती बुली पारुछंती सभा समिति आंदोलन कहले ओल्हे पड़ुछंती बाहाघर व्रतघर मृत्तिका सबुठी उपस्थित रहिबे सुर राउतराय। तांकर आज 83तम जन्म उत्सव रे तांको अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन जनइबा सहित तांको दीर्घ कामना करिके तांकर प्रतिक्रिया नबा। आपण को आगे जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा आज्ञा। सेतिपई प्रथमे ओडिशा जनसाधारण छात्र समाज युव समाज माँ भौणी समाज आदिवासी हरिजन भाई मान सहानुभूति माइन मुसलमान ख्रीस्टियान मानकर सबु श्रेणी लोक पिलार दिन मत भल पाती। मुझे बीएम हाई स्कूल पढ़ुली एटे चीफ मॉनिटर थी समस्ते मानुल गोटे हाई स्कूल थिला गोटे कॉलेज बीजेपी कॉलेज नेतृत्व नौलु समस्ते मानती। आज पर्यंत लिंगराज जेते कार्यक्रम शीतल षष्ठी जागर लिंगराज फेस्टिवल एवं आमर हरे कृष्ण महताब जयंती मो जयंती माने 27 वर्ष है कर सका मंदिर मस्जिद पूजा सरलानी एवं तापरे गरीब लोक जलिखा बांटिया बेले वस्त्र भी बांटिले। एना 9टा बेले ब्लड डोनेशन कैंप हम तापरे खाइबा आरंभ हम 8000 लोक रोषे सरलानी। वर्षा हेले लोक मानकर विश्वास भाई मानकर विश्वास आमे रोषे करूँ वर्षा हेले हो जहाँ भी हो आमर होचे हम आमे जीवु अलबत खाइबू जहाँ समस्ते लगी पड़ी। आज प्रथम डॉक्टर अच्युत सामंत किड्स चेयरमैन आसते तापरे बहु नेता बहु इंडस्ट्रियलिस्ट शिल्पपति बिजनेसमैन सबु प्रकार कैटेगरी छात्र बहु कॉलेज बीजेपी स्कूल आमर एकाम्र कॉलेज लॉ कॉलेज सबु छात्र माने आसी सकाळू खोर्धारू आमर भाई मैंने आसती शिशिर परिड़ा नेतृत्व में विशिष्ट आईनजीवी बालीबंतारू आसती वेणु भाई नेतृत्व में अन्य मान सब आसती सहानुभूति दौरान भाईचारिया सृष्टि कर स्नेह सृष्टि कर। मोर गोटे आह्वान ये तो चली खाइबा हम तापर राति मेलोडी हम भजन हम सब चली ब्लड डोनेशन कैंप हम प्लांटेशन हम किंतु आम ओडिशा शांत राज्य आमर देवता हेले जगन्नाथ तांको राज्य आसतु दलमत निर्विशेष आमे 50-60 वर्ष धरी भुवनेश्वर जटणी खोर्धा ये अंचल बालियंता बालिपाल डेभलपमेंट करुचु महताम ठू जानवी पट्टनायक ठू नंदिनी देवी ठू आमर नवीन पट्टनायक ठू ये मोहन माझी ठू जेते मंत्री समस्त सहयोग कर जो कम गले सफल होचु एबे जो कम जाऊँ सफल होचु समस्त मिसिकी दल मत निर्विशेष आग आम माटीर डेभलप देखा मु आग देखे जटणी निर्वाचन मंडली भुवनेश्वर बालकाटी बालीपाटना खोर्धा बेगुनिया बोलगड़ मो घर बोली भावी नहीं 50-60 वर्ष धरी आसतु समस्त मिसी सबु अंचल लोक ना अच्छा सबु जातिर लोक अच्छा सबु धर्मर लोक अच्छा आसतु समस्ते एक आम भुवनेश्वर जटणी खोर्धा बेगुनिया बोलगड़ बालियंता बालीपाटना सर्वांगीन उन्नति देखा बढ़िया हम जो कम सब हाईस्कल कॉलेज डाक्तरखाना रास्ता कलिंग स्टाडियम कलिंग स्टूडियो लिंगराज फेस्टिवल ये गुड़ाक आनंद दिए सबुठी सहयोग मिले जुआड़े गले मुझे एपटे जी आंक गाँ हाईस्कल सुंदरपदा कपिलेश्वर हाईस्कल भाई सरकंतरा भाई आम नंदनकानन हाईस्कल भाई दारुटंग अंधार जुआड़े जिले हाईस्कल कॉलेज सब कराई से टाइम रे मोटरसाइकेल रे 4 थर राजदूत एत कम कर एमएलए होती परदिन तार कार दरकार 4 टाइम्स एमएलए राजदूत अनुष्ठान सब
ନନ୍ଦନକାନନ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଯାଇଛି ବଦଳି ଦେଇଛି ମୋ ମାନଚିତ୍ର ସେ ପ୍ରତି 13ଟା କଲେଜକୁ 15 ଏକର ଜମି ଏକାମ୍ବରକୁ 15 ଚନ୍ଦକାକୁ 15 ଆମର ଛତାପୁରକୁ 15 ସବୁ କଲେଜକୁ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ 5 ଏକର ଏକାମ୍ବର କାନନ ଜଟଣୀ ଏରିଆ ଡେଭଲପ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କରି ଏ ବୟସରେ କଣ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଣ କି ମିଠା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଦେଲେ ବି ଖାଇ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଏ ମେନ୍ ମୋର ହଉଛି 50% ପଖାଳ 30 ଦିନରୁ ମାଛ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଛତୁ ଭଜା କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେ ଯୁବ ସମାଜ ଛାତ୍ର ସମାଜ ନିଶାଠୁ ଦୂରରେ ରୁହ କେବଳ ନିଶାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଯେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପୁରା ତାଗଡ଼ା ହେଇ ରହିବେ ରେଡି ହଉ 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 ଯଦି ଭିତରକୁ ଗଲା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଜି ଡ୍ରପ୍ ଯାଇନି ଆଲକାହଲ ସେମିତି ଅଛି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ରୋଗ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 83 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ ବୁଦ୍ଧ ନାନକ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଗୁଆଝରରେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗ ଅଜା ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣ ଶୁଣ ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ବି କରୁଛି 3 ମାସ ଖରା ବେଳେ ଟିକେ ବେଲପଣା ବେଲ ପକେଇ ଦିଏ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଛେନା ଟିକେ ପଣା କରି ଖାଇଦିଏ ଗୋଟେ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ଝାଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ନହେଲେ ନିଶା ଫିସା ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମେଡିସିନ ଏବେ ଚାଲିଛି କି କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଚାଲିନି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମେଶ୍ୱର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ 15 ଏକର ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଏକାମ୍ବର କଲେଜ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 13ଟା କଲେଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ଏକର ଜମି ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ ଧଉଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଶିଶୁପାଳ ହାଇସ୍କୁଲ କଲ୍ୟାଣପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଇଟିପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ବାସବାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ଦାରୁଟଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲ ନନ୍ଦନକାନନ ହାଇସ୍କୁଲ ଅନ୍ଧାରୁଆ ହାଇସ୍କୁଲ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ମଦନପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଯେତେ ହାଇସ୍କୁଲ 52 ହାଇସ୍କୁଲ 13ଟା କଲେଜକୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଗଣା ଦେଇଛି 11ଟା ସ୍କୁଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହରିରାଜପୁର ମୋର ନହେଲେ ମୋ ଏରିଆ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳଣ କୁଦିଆ ଏଠି ଆମର ତରାବାଇରେ ମେଡିକାଲ ବେଣାପଞ୍ଜିରେ ମେଡିକାଲ ରେଙ୍ଗଳରେ ମେଡିକାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ 11ଟା ମେଡିକାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଉପହାର ଦେଲେ ସକାଳୁ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ଡ୍ରେସଟା ସିଏ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଗଲେ ୟାକୁ ଆଜି ପିନ୍ଧିବ ନୂଆ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ରେଡି କରି ରଖିଥାନ୍ତି ସବୁଥର ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କେବେ କରିନି ସେଇ ତାର କନା ଆଣେ ସେଇ ତିଆରି କରିଥା ମୁଁ ଖାଲି ପିନ୍ଧେ ଆଜି ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଉପହାର ଦେଲେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ କେବଳ ଖୁସି ରହ ଭଲରେ ରହ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି ମୋ ଲୋକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦୋଖରି ବାହାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ ବାହାରିଲା ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଛୁ ତେଣୁ ଏଇନା ଆସିବେ ଏଇନା ବି ଶୁଣିବେ ଏଇନା ଗାଁ ଗହଳି ସହର ଆଦିବାସୀ ଆମର ଯେତେ ଏସି ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଆଉ ପରେ 8,000 ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସକାଳେ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଶୁଣିଲେଣି ସେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମୋ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସବ ସେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱପ୍ନର ଗାଡି କିଣିବା ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରି ଓନ୍ଡ କାର ବ୍ରାଣ୍ଡ କାର ମାର୍ଟ ଏବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାଇ ପାଖ ଗୋହେରିଆ ଟମାଣ୍ଡୋରେ 500ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କାର୍ ସହଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା's ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ କାର ଶୋରୁମ କାର ମାର୍ଟ ଆଟ୍ ଗୋହେରିଆ ସ୍କ୍ୱାର ନିୟର ଆଦିତ୍ୟ ହୁଣ୍ଡାଇ ଟମାଣ୍ଡୋ